भाई का यही सवाल है कि इज्तिमा कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज मैं थोड़ा हिंदी से बात करूँगा। आज बांग्ला ये भाषा आज नहीं चलेगा, थोड़े बाद में बोलूँगा। लेकिन एक भाई यहाँ कमेंट किया था, जो मैं इज्तिमा के बारे में वीडियो बनाया था, उस वीडियो में एक भाई कमेंट किया था भाई ने, भाई कहाँ है। भाई का यही सवाल है कि इज्तिमा कहाँ है। इज्तिमा है हमारे आसाम में। यहाँ 7 स्टेट लेके इज्तिमा होगा हमारे आसाम में 7 स्टेट लेके। जहाँ होगा गांव का नाम है ढेकियाजुली, उस जगह का नाम है तेजपुर में पड़ता है, तेजपुर के थोड़े दूर में। तो गांव का नाम है ढेकियाजुली। जहाँ होगा तो मैं उस भाई के लिए ये वीडियो बनाया था, उस भाई को इन्फॉर्मेशन मिले। भाई को मैं यही बोलूँगा, आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर आप कमेंट में बोलिएगा। हम असम से बोल रहे हैं, असम में ये इज्तिमा होगा, आप ज़रूर आइएगा, कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। তবে যে ভাই নাকি কমেন্ট করেছিল সেই ভাই অবশ্যই এটা ভালো লেগেছে। যারা কমেন্ট করে আমাদের মানে কাছে ভালো লাগে। তবে যে কমেন্ট করলে আমাদের আগ্রহ, ভিডিও বানানোর আগ্রহটা আরো বাড়ে। তবে এই যে ভাইয়া যে কমেন্টটা করেছে, আমি তখনই মানে ভেবে নিলাম যে ভাইয়ের জবাবটা অবশ্যই ভাইয়ের কাছে পৌঁছতে লাগবে, কারণে আমি এই ভিডিওটি করেছি। তবে ভাইয়া যে কমেন্টটি করেছে, ভাইয়া এটাই মানে জিজ্ঞাসা করেছিল যে ইজতেমাটা কোথায় হইবে, কোথায় মানে জায়গাটি কোথায়। সেই ভাইয়ের কথাটি আমি পরে তারপরে আমি ভাইকে অবশ্যই আমি যতটুকু পেরেছি আমার নিজের থেকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তবে সবাই ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন। ভাই যাতে ইজতেমা যদি আসতে চায় অবশ্যই আসতে পারবে। তবে সবাই ইনশাআল্লাহ ইজতেমার জন্য তৈরি করতে থাকেন, আমিও অবশ্যই তৈরি করতেছি। তবে এই কয়েকদিন পরে আপনাদের সম্মুখে একটি ভিডিও আপলোড দিব, সেটি খুবই ভালো লাগবে। অবশ্যই আজকে ভিডিওটি এখানে এন্ড করলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।